Welcome all of you students. I am Sri Kusekar sir from Sri Sadguru Vidyalaya, Divgaon, Gara. Today we are going to see 10th standard poem from unit number 2, poem number 1.3. The Twins म्हणजे जुळे. First of all, we will see the summary of the poem. प्रथमतः आपण या कवितेची समरी पाहणार आहोत. Then we will see the detailed explanation of the poem. नंतर आपण या कवितेचं सखोल असं स्पष्टीकरण पाहू. The Twins, जुळे. This poem was composed by a famous British dramatist and poet Henry S. Lee. ही प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध ब्रिटिश नाटककार आणि कवी हेनरी एस ली यांनी लिहिलेली आहे. द पिरियड ऑफ दिस पोएट वॉज 1837 टू 1882. या कवीचा कालावधी 1837 ते 1882 असा होता. In this present poem, The Twins, you see there are 4 stanzas. या कवितेचे 4 स्टांजाज आहेत. Each stanzas have 8 lines. प्रत्येक स्टांजाला 8 ओळी आहेत. I mean there are 32 lines in this poem. जवळजवळ 32 ओळींची कविता आहे. The rhyme scheme of this poem is the rhyme scheme of the poem ABABCDC. ABABCDC असा या कवितेचा rhyme scheme आहे. The twins in this poem, the poet tells us a very comic incident about the twins. या कवितेमध्ये आपल्याला कवी विनोदी घटना, या 2 जुळ्या भावांच्या विनोदी घटना सांगतोय. The two brothers who were born twins, they were same to same. 2 भाऊ हे जुळे जन्माला आले आणि ते अतिशय दिसायला सारखे होते. There were lot of similarity between them. त्यांच्यामध्ये अतिशय सारखेपणा होता. One of the poet himself and another was poet's brother. एक कवी स्वतः होता आणि दुसरा कवीचा भाऊ होता. The poet tells us all the comic incident from their birth to death. कवी आपल्याला संपूर्ण विनोदी प्रसंग जन्मापासून तर मृत्यूपर्यंत सांगतोय. In the first stanza, the poet tells they were born very similar by structure, shape, color, limbs, etc. Because of that, every people were confused. They did not know who was the poet and who was the poet's brother. कवी सांगतोय की रंग, रूप, आकार आणि शरीर यांना आम्ही इतके सारखे जन्माला आलो होतो की लोक गोंधळून जायचे आणि त्यांना कळत नसायचं मी कोण आणि माझा भाऊ कोण. Because of that, poet said, their relatives were also puzzled. त्यांचे नातेवाईक सुद्धा गोंधळून जायचे. And this confusion, poet said, reached a very fearful limit or height. आणि हा गोंधळ हा अतिशय अमर्याद स्थानावरती जाऊन पोहोचला. Even the poet said, not the individual people, not even the soul identify the both brothers because they were born twins.
कुठलाही व्यक्तीच त्यांना ओळखू शकत नव्हता, कारण ते इतके समान जन्माला आले होते, सारखे जन्माला आले होते. बाय फॉर्म अँड फीचर, फेस अँड नेम, चेहरेपट्टी, त्यांचा आकार वकार, शरीराची रूपरेखा, रंग, यानं ते सर्वजण, ते दोघंही असे जन्माला आले, जुळे, की ते कुणालाही ओळखू येत नव्हते. The next, the poet tells a very comic incident. Poet said, one day the matter of these twins become very serious. एक दिवस हा जुळेपणाचा विषय अतिशय गंभीर झाला. Before their naming ceremony, त्यांच्या नावं ठेवण्याच्या कार्यक्रमाच्या अगोदर, poet said in the hospital when they were being washed by nurse, जेव्हा नर्स कडून, दाईकडून त्यांना आंघोळ घातली जाणार होती, they were got completely mixed. कवी सांगतोय की आम्ही पूर्णपणे, आमची काय झाली, आदलाबदल झाली. And because of that, the poet give the reason why they were got completely mixed. आमची आदलाबदल का झाली याचं कारण कवी सांगतोय. It may the fate decrees, it may the order of destiny, or the sudden change in the mind of nurse or the whim of the nurse. आमची ही आदलाबदल कदाचित नशिबाचा फेरा असावा, किंवा नशिबाची ऑर्डर असावी, आदेश असावा, किंवा त्या नर्सचा, त्या दाईचा लहरीपणे असावा, म्हणून आमची आदलाबदल झाली. And the poet said, in the naming ceremony, I was given the name of my brother and my brother was given my name. Poet said, he was given the name of his brother and his brother was given his name. माझ्या भावाला हे माझं नाव दिलं आणि मला माझ्या भावाचं नाव दिलं. Poet called this likeness a very dangerous, very disaster. हा सारखेपणा इतका घातक होता, कवी सांगतो. It follow the poet footstep even at the school. कवी सांगतो हा सारखेपणा इतका घातक होता की आम्ही शाळेत गेलो तरी त्यानं आमचा पिछा सोडला नाही. Because of likeness, John, the brother of poets, takes advantage and made many pranks. The brother John took many advantage and made many pranks. In short, the poet's brother made many foolish activities in the school. And poet said, because of similarity, he got punished. शाळेमध्ये आमचा पिच्छा सोडला नाही. या सारखेपणाचा फायदा माझा भाऊ घ्यायचा. तो अनेक वेगवेगळ्या करामती करायचा, मूर्ख करामती करायचा, आणि त्याचा फटका मला बसायचा. कवी सांगतो की मला त्याची पनिशमेंट व्हायची, मला त्याची शिक्षा व्हायची. So far the poet said that he put the question before the person who were his known. जे ते ओळखीचे होते त्यांच्यासमोर कवी हा प्रश्न उपस्थित करायचा. What would they do if to prove that they were there? किंवा what would he do if to prove that he were him? तुम्ही जर माझ्या जागेवर असता तर तुम्ही हे सिद्ध करण्यासाठी काय केलं असतं, असा प्रश्न कवी प्रत्येकाला विचारायचा. The poet said the next, this absurd mistake went on year to year. हा मूर्खपणा असाच वर्षानुवर्ष चालू राहिला. And in the domestic life of the poet, the matter become very serious. कवी सांगतो माझ्या कौटुंबिक जीवनामध्ये हा प्रसंग अतिशय गमतीचा बनला.
Because of the similarity, poet said, somehow his intended bride became his brother's wife. Poet said, because of similarity, his brother was succeeded to marry with the girl whom the poet wanted to marry. या सारखेपणामुळं माझा भाऊ माझ्या होणाऱ्या पत्नीशी त्यानं विवाह केला असं कवी सांगतोय. अँड लास्ट very seriously the poet said, one day when he died, never came and buried brother John. कवी सांगतो की एक दिवस असा आला की माझा मृत्यू झाला आणि शेजारी आले आणि मी समजून त्यांनी माझ्या भावालाच घालून टाकलं. कन्सिडरिंग मी दे buried my brother or his brother. This is the summary of